Good morning, good morning. Good morning dia sa tuang mga followers, no? Mga followers, mga viewers. Kumusta? Kumusta naman mong tanan? No, salamat diay. Salamat sa inyo ang walay hunong nga pagsuporta sa ako ang video pagsunod, no? Labi na kang Inday Bartolin. Day, salamat sa imong pagsunod nining maong video, no? Sa video tanan ni Boss Nonoy, sayod ko nga perminti ka nga gasunod. No, shout out dia di mo day. Og dia pod sa Baroy, Lanao del Norte, shout out kay Lloyd Maurin. Kumusta? Shout out dia. Ingon pod kang paring Rinzi, no, dia sa Kamagi. Pre, shout out pre, kumusta? Naot nga nining adlong Domingo. Malipayon ka uban dia sa imong mga pamilya pre. Ning adlong Domingo, panahon sa pagpahulay, panahon sa pagpasalamat sa tuang labaw makagagao. Sa niagi mga adlaw, itagaan tag mga grasya sulod sa usa ka semana. Unay adlaw Domingo ato siyang pasalamatan para malipay pod ang Ginoo nga bisan pa man sa atong kalisod, bisan pa man sa atong kapobrehon, ato gyapon siyang daygon og pasalamatan. Okay? Salamat og maayong buntag. Good morning.